पूरा पूरा बोल से अच्छी अच्छी। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो सांग मैंने आज गोटे बहुत बढ़िया जिनस गोटे देखेमी। तो मुझे वर्षे 1.5 वर्ष पर गाँ माने आम घर पोखरी माने वर्षे तले माछ छाड़ा सब से पोखरीटे। तो मुझे देखेबी आज केते बड़ कौन माछ से पोखरीटे। प्राय आज को वर्षे 1.5 वर्ष तले छाड़ा तो आउ सब प्रकार माछ छाड़ा तो से पोखरीटे। तो मुझे अच्छी सब माछ धरुंच पिला मानक 2टा पिला को सी आनी से लगाई से सफा कर। तो से सब सफा कर। तो मुझे आउ गाँव 2टा पिला से लगाई आबे मुझे बसी खरा प्रबल हम तभी जीवा देखा आउ माछ केते बड़ बड़ हो। प्राय वर्षे पर मुझे आसी पोखरी को वर्षे पर पोखरी की आसी खरा प्रबल हो जावाई हो जा लोक मैंने आसी पोखरी आ गाँ पूरा लुक आउ से सब सेटा आम पोखरीटा सेटा गुटे आउ एपटा गुटे देखा केते बड़ बड़ हो केते बाहर केते क्विंटाल बाहर से आसबे से बेपारी मैंने सब बेपारी कहुई। तो बेपारी मैंने आसिले से तो काढ़े सब आम तो सब किसी काढ़ी पारे सब माप कर जाल पकेबे पकई से काढ़े सब आउ से 2टा पिला भी सफा कर सब देखिए से पिला सफा कर माने टिके बणुआ जगह तो प्राय 50 मिनट। तो ये जाल पकेबा टे पाखे तो यहाँ तो यहाँ ता भितर कंटा मड़ा पूरी दिखाई सब। तो जी आसो ना धर नहीं पड़े ना माछ गुड़ा सब। तो तभी छाड़ा बहुत माछ छाड़ा जाना माछ गुड़ा। तो देखिए केते बड़ बड़ साइज होती से बाहर जदि भी 3-4 क्विंटाल बाहर जदि भी बहुत ओके। देखा सब केते बड़ बड़ हो माछ साइज सब आउ बढ़िया पवन बाजुची ये आउ एबे मु जिमी से पिला गुड़ा देखते हम केते सफा कलानी से सब ये बाइकटा थाउ। तो मुझे जाई देखा भल जगह यहाँ जगहटा भल सेठी सब धरुंच। तो भाई ठीक अच्छे गाँ पिला सब सहीटारू कि खराब ये हौ ये हिड़टा एत सरुजे चली होनी ताल गछटा बाहर भी भल आ धराब माछ से सब पिला 2टा से पिला 2टा सफा कर। आबे सकाल सकाल ना पिला आसी ना आबे आसबे सब बेपारी गुड़ा बेपारी आसिले जना पड़ बेपारी आसिले से सब सफा कर जल्दी ये पिला सब द्वारा सफा हेनी एटा सफा हे प्लस एटा सफा हे यहीटा गुटे सहीटा गुटे 2टा आईटा गुटे ये 3टा छाड़ा माछ ओके। छोट छोट लगुच किंतु गहिरा एटा बहुत एटा सफा करते करते प्राय लगे आज आज दिनटा सफा हम आज सफा हम से बेपारी से माने भी सफा करेंगे आउ काली सेटा काली धरा हम काली धरा हम देखेबी आउ केते माछ बाहर केते सेटा देखेबी तुमको आउ देखिए माने माछ जो चाष सब करुँच ता भीतर प्रॉफिट बाहर ना माने जानापी चाहूँगी से 2 जन कथा हो सफा चलती एबे आसिले सब लोक मान को डाकाई 6-7 जन को डाकाई ये 4 जन आसी पड़ी। तो आज भितर ये मोटर चलती आज भितर यहाँ सफा करी माछ धरा पाऊ टार्गेट अच्छी आज भितर यहाँ आम 20 घंटा यहाँ 20 घंटा पोखरीटा यहाँ आज भी जब सफा होने बेपारी को आगे बिकिदेव आउ जहाँ भी हम बिकिदेव आउ देखिए आज भगवान इच्छा हो जाऊ। तो आज सफा ये पूरा नाल देखिए तो ये नालटा एति टोटाली सफा हम यहाँ जदि सफा हो भी तो जल्दी जल्दी कहूँ से करदेवे टी आज जल्दी ये मोटरटा चलती तार पानी
राति पाखु चलती प्राय जदि अधा अधी भी सुखीगला भी ताने जाल पकई हम आउ ओके देखा चलो ये गोटे ही पंप चलती एटा ओके सफा जल्दी जल्दी हो जाऊ तो माछ धरते धरते एत राति जाइगला हाँ टाणा हम ये कर दियो आउ सियाड़े पाखु जाऊ टाणे टाणी आण बस धरा चलছে মাছ কো ମାଛ ଧରତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଜାଲ ହବ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଆହୁରି ବାହାରିଛି ନା ରାତି ହେଲାନି 8ଟା ମାଛ ଧରତେ ଧରତେ ରାତି ହେଇଗଲାନି ନାହିଁ ତ ଧରା ହେଲାନି ବା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆଉ ବହୁତ ବାହାରିଲାନି ଆହୁରି ଚାଲିଛି ଏବେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ସେଠି ତ ଧରା ଚାଲିଛି ଏବେ ସେଠି ଧରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଜାଲ ଟାଣା ଚାଲିଛି ଏବେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ବାହାର ଜୋର ସରିଯିବ ଏବେ ଆଉ ସରିଯିବ ତ ଆଉ ୟାର ଆସିବ ସବୁ ମାପିଦେବ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି ବେପାରୀ ଦିନେ ପଳେଇବ ଆଉ ଓକେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ଦେଖାଉଛି ମାଛଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ପକାଇଛି କିଛି ଆଉ ଲୁଡ୍ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିରେ ଲୁଡ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ବାହୁଲ ରୋହି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ବାହୁଲ ରୋହି ବାହୁଲ ଗୁଡ଼ା ସାଇଜ୍ କେଜିଏନ୍ ଖାଇଯିବ ଓକେ ବାହୁଲ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏବେ ଧରା ମାଛ ତ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆହୁରି ଚାଲ ମରିଯିବ ଏଇଟା ଖୋଲାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଖୋଲାରେ ଏତିକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁଲ ଗୁଡ଼ା ବାହୁଲ ରୋହି ଭେଟି ଆଉ ବାହୁଲ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ କେଜି ଉପରେ ହେଇଯିବ ଓକେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ମାଛ ବାହାରିଲା ଆମ ପୋଖରୀରୁ ଭାଇ ଓକେ ଚାଲୁ ଆଉ ଧରା ଚାଲିବ ଏବେ ପାଣି ଦରକାର ଆମକୁ ଆଉ ସେପଟେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଓକେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ତାଙ୍କର ଜାଲଟା ତ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଏବେ ବି ଚାଲିବ ଏବେ ଆମ ଏଟା 3ଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି ନା ପୋଖରୀ ତ 3ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏବେ ସେଇଟା ହେବ ତାପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ହେବ ଆଉ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ବାହାରିଯିବ ବି ତାହେଲେ ପଇସା ଉଠିବ ନହେଲେ ମିନିମମ୍ ତ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରିବା ଦରକାର ମାଛ ଓକେ ହଁ ସେଇଠି ଡେଉଁଛି ସେଇଠି ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ ଦେଇଥିନି ପରା ଦିଅ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ଦିନ ବେଳେ ତମେ କରିବା କଥା ହଉ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ଖେଳୁ ଏମିତି କିଛି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି 9ଟା ହେଲାନି ଧରି ୟାକୁ ଫେର ଏଇଟା କିଛି ମାଛ ଏତିକି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେପଟେ ଗାଡ଼ିରେ
ଏଇଟା ସରିଲେ ସରିବ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଯିବ ଆଉ ମାଛ ଧରା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ କିଛି କାମ ହେବନି। ଆରେ ରୋ ଟିକେ ଏଠି ଗଳି ଯାଇଛି। କଣ୍ଟା ଆଗ ଅଛି କି? ନା କଣ୍ଟା ନାହିଁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ନା। ହଉ ଦେଖି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ। ଜାଲଟା ଦେଖ ଇଏ ଜାଲଟା ହେଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିତେ ହେଲା ଚାଲ। କାଳି ବଇଛି ତ ମୁଁ ହେଇଗଲା ପୁରା ପୁରା ଭଲସେ ଅଛି ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଟା ଟାଣି ଦିଅ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଟାଣିବ ନା ଏଇଟା ଉପରଟା ଦବ ତ ଦିଅ। ସେଟା ତ ଧରି ହବ ଦୋଳ ଅଛି ବୋଲେ ଏଟା ତାର ରହିଯିବ। ସେଟାରେ ମାଛ ଧରିଯିବ ଖରା ହେଲା ସେଇଟା ସେଇଟା କୁକୁରା ଦେଖିଲ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ। ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲୋଡ଼ ସରିଲାନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଲାନି ଆଉ ଏତିକି 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି କିଛି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି ଆଜି ଏ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ତ ସରିଲା ମାଛ ଧରା ସରିଲା ଆଜି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି।